Salut internet africain malien kuri bastawla ni bastawla ala kana bas kambela jelena ka fo ka walmando foli mini dantala abalmake dodo agas 24 ni grand serbe ñogon fe bonya kono karama kono malik kanu koso manden koso afrique bela jelen koso ambia afrique de kamabi ansigilen bi afrique de kamabi malien africain ambe boli minye ante kisama ambe joroni minye ante kisama antanke na mancheshire antanke na madu dakilen fe kabo dakilen aw bado bi min kera angola wa an frère munumbe an balma munumbe mais angola o te jate afrique la angola o te afrique olu kera jemaw nya kaba olu kera blaw nya kaba olu kera tibawu ye kaba olu kera suraw ye kaba olu kera fenye femi afrique yere ta shidon an balma munu an fa munu be prisonnier ne hakilla prisonnier sewere tay dabali tay kurete tay semi mbaye o ye dabara di semi mbaye o ye de ka fonte to ye ay daye len kabo ase dronyo de mugu tabulo marafa tabulo bise tabulo foy tabulo ma awnya bala bi wula dayna itaru kama kata kisemi fliyewa auto kalama wallahi mbalmo emi be kanela je emi tulobe nela ikado an ka sinye sigi denw de sigilen bɛ Angola bi mugu bɛ ka ti an ka sinye sigi denw an faw an koro an balima minnu b'an tiɲɛ ta olu de bɛ Angola bi malien b'o la ivoirien b'o la guinéen b'o la gambien b'o la Afrique bɛɛ lajɛlen a bɛ fa kelen ba kelen n'an ko ko Afrique tɔgɔ ma bɔ tɔgɔ la pays ma bɔ pays la de an bɛ ka kuma Afrique de kan ka da la i bɛ gɛlɛya min na Angola malien dɔrɔn tɛ dɛ africain fɛn fɛn bɛ yen pays fɛn fɛn bɛ yen Afrique kɔnɔ Afrique continent kɔnɔ a bɛɛ bɛ yen grand sœur kuma bi bolo bɛ se ka dɔɔni expliquer yan'an ka image yɛrɛ yan'u yɛrɛ k'u da don a la ka se k'a to expliquer an ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ dusukasi ani tɔɔrɔ ni ɲani min b'an balimaw kan n'u bɛ se ka expliquer malien denw ye ani diɲɛ maaw ani farafindenw ye. Ne balimaw aw foli no dante foli min na aw ni ce aw ni cɛsiri 24 i yɛrɛ i bɛ fo kosɛbɛ mandekaya kɔnɔna na hɔrɔndenya kɔnɔna na danbitigiya kɔnɔna na anw bɛ bɔ k'aw fo aw ka kulomajɔ la an bɛ bɔ k'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka cɛsiriw la k'a fɔ aw ɲɛna an balimaw bɛ degun min kɔnɔ ni an bɔra a kalama nin y'a wagati damadɔni ye mais depuis an bɔra a kalama ka na ni publication in kɛ u nana dɔ fara degun kan u ye dɔ fara degun kan bi min kɛra bi Angola tiɲɛ yɛrɛ la magari ko don kinikini ko don n'a fɔra ko halisa ko farafin dɔ de bɛ ka farafin dɔ kɛ tan farafin sɛgɛnna farafin ɲanina farafin tɔɔrɔla
bi u kɛlen bɛ k'an balimaw jɛ dumuni na adamadenya yɛrɛ kɔnɔ danbe bɛ min hɔrɔnya bɛ min adamadenya hakɛ ye fɔlɔ min ye o ye ka dun ka fa u tɛ ka u sɔrɔ ni o tile 3 ye an balimaw ma fɛn sɔrɔ ka du da kɔnɔ ka dumuni kɛ mais n'a fɔra ko dɔw sigilen don k'u bolo da u sen kan k'a kɛ komi mɔgɔ wɛrɛ de kungo don olu kungo tɛ ne balimaw an b'aw deli mɔgɔ o mɔgɔ n'i k'i farafin de mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko farafinya de ka di diɲɛ fan o fan an b'aw deli a ye wuli aw bɛ ambassade dɔn min ye africain ambassade ye a ka bɔ a k'u wele a ka wele bila ka t'u ma u ka taa an balimaw nɔfɛ guinéen b'o la ivoirien b'o la togolais b'o la gambien b'o la a ka ca malien b'o la sénégalais b'o la aw bɛ ambassade fɛn fɛn dɔn a ye wuli a ka s'u ma ka a yiraw la k'a fɔ u ka taa an balimaw dɛmɛ an ta ye delili de an b'u deli de Mali autorité anw balimaw bɛ yen nɔ Mali gouvernement an b'aw deli halisa a ye wuli a ka taa anw balimaw nɔfɛ a ka taa anw sinjiw nɔfɛ u sɛgɛnna u tɔɔrɔla u ɲanina bi degun mun y'u sɔrɔ ko in ka gɛlɛn an bɛna tila ka kuma d'u yɛrɛ ma u yɛrɛ bɛna ɲɛfɔ aw ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan mais u degunnen don filɛ nin yɔrɔ min na n'a fɔra k'anw balimaw wulila u ka hakɛ nɔfɛ ko u ka dun ka fa dɔrɔn sɔrɔ u ma sabati u ma kumaw la ka tila k'u datugu yɔrɔ la u tɛ fiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min na u tun bɛ fiɲɛ sɔrɔ yɔrɔnin kelen min na k'o fana datugu ko parce que ko anw bɔra ko ka nin kuma in fɔ ko parce que k'anw bɔra ka siɲɛ fɔ ne balimaw kinikini ko filɛ u bɔra k'a fɔ k'an ye nkalon tigɛ mais aw yɛrɛ y'a ye vidéo tɛmɛnenw na an bɔra ni prévu k'a yira aw la k'a fɔ nkalon tɛ tiɲɛ de don an bɔra n'a prévu k'a yira aw la hali sisan an bɛna tila ka prévu yira aw la tuguni k'aw k'a don don o don an ni ninnu bɛ contact la don o don ko kura de bɛ ka kɛ o su tɛ ko dugujɛ ko kura ma kɛ 24 an bɛ welewelemada halisa an b'a las'u ma donc an bɛna an balimaw ta ligne na u yɛrɛ bɛna expliquer voilà yan'an k'an balimaw ta fɔlɔ a ye jɔ an ka nin lamɛn fɔlɔ c'est très important. Alaikum tulabako sira jɔn an bɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah filɛ nin ye kisɛ ye minnu bolo sɔrɔ a filɛ nin ye ni joli bɔnnen filɛ nin ye n'a sɔrɔ a donna dɔ kun na dun ou n'a sɔrɔ a donna dɔ kunun na dun a bɛɛ ka lajɛ a filɛ nin ye dɛ ne bɛ mun fɔ o de filɛ nin ye u t'a bɛ k'u faga de i t'a ko o de donc ne bɛ se ka mun sira de a filɛ nin ye anw balimaw anw sinjiw silamɛw joli bɛ ka bɔ kafiruw bolo i ma mɔgɔ faga i ma mɔgɔ suɲɛ i ma mɔgɔ neni ko papiye ko et puis africain fana de don i tɛ tubabu la dɛ an filɛ afiriki de bon ni tubabu ye nin kɛ a na est ce que a b'an tɔɔrɔ a tɛ an tɔɔrɔ a t'an tɔɔrɔ an yɛrɛ dama ye mun kɛ ɲɔgɔn na dun a tɛ nin ye wa est ce que Angola ka fisa ni Mali ye de wa a ka fisa ni Guinée ye wa a ka fisa ni Gambie ye wa Angola ka fisa ni yɔrɔ jumɛn Afiriki la a ma fisa ni yɔrɔ foyi fɛ an bɛ Afiriki kelenw de ye a filɛ nin ye a résultat filɛ nin ye ani ne kɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bɛ n seko dan kɛ inchallah fo ni ale ye mun kɛ fo ni ale ye tiɲɛ bange fo ni mɔgɔ ninnu bɔra waati min na sinon ne tɛ n da dɛ ne seko ye mun ye ne b'a kɛ inchallah. Voilà n balimaw vocaliw bɛ yan jeunesse ɲɛmɔgɔ min bɛ Angola ale bɛ yan a bɛna kuma a bɛna min fɔ maliyɛnw ɲɛ a bɛna min fɔ africains ɲɛ a bɛna min fɔ farafindenw ɲɛ a bɛna min fɔ anw finmanw ɲɛ a bɛna min fɔ an minnu wolola ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan k'a fɔ anw de bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta ni farafinna tɛ o tɛ dugu bɛɛ la dɛ ni farafinna tɛ o tɛ continent bɛɛ la dɛ anw de ko an ye fa kelen ba kelen anw de ye sinji kelen min y'a bila ne y'a ta hinɛ b'a anw de fɛ yen makari b'a anw de fɛ yen miiri ani tasi o bɛ sɔrɔ anw de fɛ yen balimaya b'a anw de fɛ yen k'a fɔ n balima cɛ n balimamuso nin b'a anw de fɛ yen an ni mana gɛlɛya cogo cogo an mana funu ɲɔgɔn kɔrɔ cogo cogo an b'a dɔn bi an balima minnu bɛ gɛlɛya min na an ka ala deli tɛ an ka laɲini tɛ wolomuso si tɛ bi ni den bɛ nin kɛ cogo la ni e bɛ se ka da kasi nɔgɔ ni e bɛ se ka dumuni wɛrɛ kɛ ni hami ni miiri n'a ni kasi dɔrɔn tɛ an fana ka miiri k'an bila u baw place la k'an bila u faw place la k'an bila minnu yɛrɛ bɛ prison la olu place la anw bɛ yan bi tɔɔrɔ t'anw kan dɛ mais an k'a dɔn k'a fɔ ko an balima minnu bɛ yen anw fana de bɛ yen olu bɛ yen cogo min de anw fana bɛ degun na yan o kɛcogo de la hali n'a y'a sɔrɔ anw tɛ prison na anw fana bɛ fɛn na fɛn min n'olu b'a ɲɔgɔnna la i bɛ tɔɔrɔ min na an b'o tɔɔrɔ an b'o ta yan i bɛ degun min na an b'o degun ta yan pour que an ka se ka ŋaniyaw kɛ kelen ye wallahi
en Afrique bon on a ça en Afrique bon on a c'est très important et en balma ke nunu ibu les prison kon olu be kuma yanun ka zenesi se yanun ku ka sefu yere kuma kan folo kala folo voilà bon yani ku soro atay joni président flene ne ko mon fa en balma we ne o de fa yanu ka ne sa jawara menacer ika jamana fama menacer mun be kan kusi kan ga joli bo ko menacer ne civil de quoi yani ka ne menacer mais ne ba don ne te sira mo sika menacer manye ai non ni mo mena fra ne ka kanin kele ke be na fra nga kele ke mais ka fo be ne menacer non ne te sira menacer man yo te mena voilà ay jo mena prendre oui allô 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 oui allô ouais kuri bastawla ni bastawla la kana baska mbela jelen on va faire ka shido aw ka raison mani bi mais on va faire ka nyedo malien africain on va faire ka nyedo afauna bauna corona do bébé haminawe bébé mirinawe il va faire ka nyedo bi angolais on tara munde kawla adabla kera munde u soro nu ye nin kawla aw ye munde ke aw ka fesse je mo kame c'est très important kuma kanyi kuma tigi de da bon ouais bon ani angola goni angola vraiment uya ko ba ana bi ama sinimi est-ce qu'on t'a faut pas belé les gars c'est ngam wala résultat ouais quel résultat parce que vite 3 jours maman communiquer quoi on a ni duguni on a ni ji 3 jours ça fait 3 jours maintenant on a ni ji on a ni duguni on enfermé les fond sono tati la gwanda amola olu bina quoi ko digiru na duma quoi donc bina duguma an toli amero mi aya chapal gosi bari tolo ni portu gosi pour que mo ngonu duguma u se kana ruta kero bitu alu ka luta bon taw bi ka tu ba portu gosi do ko mo de ko na na gazi fiya after le nda mi gazi ngo kai ya go ya gazi fiya ka yoro la bon mais yoro mi enfermer le fenêtre datugule le porte datugule no donc gazi fira mo kan sisa bon mo commencer ka bi gazi fone gazi ya gazi la criminal ne film mo donc on commencer ka bi obligé ka fenêtre carré ka janela nun carré quoi ka janela ka jara fenêtre ouverte quoi bon frère ngolo kamina yoro fana kare kan to ferna ko bon na ni ran foru e kor sabare ya dire ko national tumeya defa wore tumeya bon ani public donc presque 4 corona bon na ya balire de faire même ya wala ko mo do wore blessira mais marfa mu soro mais ya bali ci mi ke duguma aya karo karo fere mo do blessira la quoi mo fla nyona we mo kase mo saba nyona mo lu ko ni olu blessira ta fe bon ko woni temenate akoni kera o chocolate o te temenani no wate ana mama bira mama tu ngi fi parce que aya 3 jours le ke tuni mana aya ta gosi mo do bina aya ta gosi donc aka la ko no mari fi mo aka to so no gazi la donc on était obligé qu'à porte fenêtre carré kabo fenêtre fait kata verna koro parce que fien bi do yede quoi kata sigi ka fien mina akon kerate wore te bana nyonje bi d'accord ok parce que wore te bana nyonje bi awet les sabaki on ma dominiquer les sabaki ko na la on ma dominiquer mo do bina ala ni kongo bolo ani minoro voilà olu binen ko fede awe welele ke ka foku kana oluta et mana oluta a commencé à porter tout taper pour que il se kana olu binen ko va ya welele ke ouais
Voilà, pour que c'est pour ça qu'on a tout le monde a le docteur sur la fois. Exactement. Voilà. Quand tu portes avec tout ça, on a des chiens, quand tu quoi. Ouais. Bon, il va rejoindre la fenêtre, mais la fenêtre d'atouler le porte, d'atouler ni. Je vais avoir des chiens au con, on a la colère, il y a d'abord fallu comment. Ouais. Oui, tiens. Ouais. A ko ni ko te na to la ne ko an mun be fɛ ka ɲininkali dɔ fana kɛ mɔgɔ saba minnu tagara depuis a tile 4 ne tɛ nin bi bon olu halisa nouvellement sɔrɔ wa e ma kuma mɛn yan mɔgɔ saba minnu kun taara ou bien minnu minɛ nin ye vidéo ou bien mɔgɔ saba minnu minɛ vidéo ko la n'a tile 4 filɛ nin ye fu ma halisa u ma sigi n'u ye ou bien an ma nouvelle sɔrɔ u la fɔlɔ mun bɛ yen wallahi o ma sigi ni anyu nya nya ngal ke ko ni ko so do bolo ya trinda le ko na ndo ro anyu ni nga arku ani na ko ya mo mun ta bolo mo saba ni ko mana ba ko angu ko blaka na ko no ko te ko to kurun ko nere o ba ko mo an ko mir la ko mina wuta ka no blaka ko so bomba yo mil beto d'accord donc kaso bomba il va faire mɔgɔ mun ye parce que ani ngal ke o ke kurun ko no kaso bomba il va faire mɔgɔ mun ye crime kɛ o tɛ papier ko ye tuguni i b'a fɔ mɔgɔ min ye crime kɛ o tɛ papier ko ye tuguni quoi i b'a fɔ ye ko wɛrɛ kɛ min ni papier ko tɛ kelen voilà ko cɛ u na vidéo mun kɛ ko na bimile bara le jowa bon wele mada jumɛn b'aw fɛ sisan k'a lase halisa an balimaw ma an sinji minnu bɛ k'an lamɛn ka dɛmɛ ɲini aw fɛ ka dɛmɛ ɲini Europe fɛ ka dɛmɛ ɲini Africain fɛ ka dɛmɛ ɲini Nations Unies fɛ parce que aw ni Angolaw ta kɔni bɛ cogo min tuguni papier ko tɛ nin ye tuguni nin ye u tɛ dunangola quoi Angolais tɛ West Africain fɛ en vrai dire Angolais tɛ farafin ko man di Angolais ye quoi parce que papier ko tɛ nin ye tuguni mɔgɔ yɛrɛ papier ka mɔgɔ kɛ kaso la san saba papier dama nɔfɛ i b'a dɔn fana o ti papier ko dama ye tuguni quoi o ti papier ko dama ye tuguni bana ni donna olu ka kasokonadenw criminels mɔgɔ fagalaw assassins violeurs u y'u commencé k'olu bɛɛ bila mais ko k'anw ti bila fewu ko u droit t'u bolo k'anw bila u t'anw bila fana anw de bilali fana man kan an kɔni an faral'o de la mais an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ pour que ka ko ni kɛlɛ ka ko nin b'a ka bɔ mɔgɔ senna parce que an wele ko racisme farafinw na a dama tɛmɛna kojugu. bon ɲininkali wɛrɛ bɛ n fɛ parce que n tun b'a dɔn k'a fɔ aw y'a fɔ k'a ye ambassade contacté anw yɛrɛ ye ambassade contacté an ma solution sɔrɔ ambassade ninnu fan fɛ bon est-ce que ni problème sugu bɛ yen normalement est-ce que pour que ka aw rapatrier o bɛ se ka kɛ situation wɛrɛ la min ni ambassade ka côté fankelen yan parce que ni mɔgɔ minɛna papier ko la normalement i minɛna jamana min kɔnɔ o kan k'i lasegin i ka jamana kɔnɔ extradition tɛ Mali ni Angola cɛ o kɔrɔ y'o ye sa kɛ Afrique jamana tɔw cɛ kɛ ouais parce que normalement ni minɛna jamana wɛrɛ kan i kan ka segin ka na Mali kɔnɔ ni papier t'i bolo i tɛ minɛ k'i datugu kaso la i bɛ datugu kaso la ka se ka peut-être tile 10 ni 5 a tɛ tɛmɛ o kan u kan k'i bila ka taa bon o tɛ yen nɔ ou bien a ma renseignement t'aw la ouais bon kan ka mɔgɔw bila ka taa parce que mais ko fana olu ko ouais ko k'u tɛna mɔgɔw bila ka taa parce que ko se t'olu ye quoi jamana an wele ko se t'olu ye ka mɔgɔw bila ka taa bon u tɛna mɔgɔw bila ka taa fana olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ta crédit olu bolo yan parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yan bɛɛ papier ko dɔw bɛ yan olu papier olu bɛ document bɛɛ bɛ yan mais toujours u bɛ yan u tɛ ka bila kosɛbɛ papier mɔgɔ caman b'a na papier bɛ minnu na mais dɔw kɔni bɛ papier tɛ minnu na bon i b'a dɔn an wula papier ko u ti papier fana di mɔgɔw ma quoi i tɛ se k'i bolo sigi yɔrɔ foyi la yan k'o ye papier ta yɔrɔ ye quoi e ka nin yɔrɔ yira tan sinon o ka nin bolo direct yan awɔ nin ye direct la ouais
Ouais. Allô? Allô? Les gars, réseau, ah ok, avec la big. Si papier dit moi quoi. Mais donc on est bien. Papier pour la mais au taf ko ko lu fa. Bon, il fait les yoro mina sisa parce que anya ba la vidéo là, comment on appelle direct là. Allô. Oui, comment on appelle direct là. Ah oui, c'est que don foigné ka air foigné en plein de don du mena be air du mena. Papier ko ni to bien ou papier ka do bien ou papier ka mais donc on a fait la papier tout le tema à beaucoup bien papier. Oui. Le 19 avril 2020, bien le 19 avril 2020, bon, ni elle m'a fait presque 22h. 22h55. Donc cela veut dire 23h moins de vente. On dit bien. Et le 19 avril 2020. Bon, il sera est-ce qu'il sera caméra et les mamans nous qui bon, amago bala nasro fla kamena be ata amago bala mo mi be fla kanfo flaka ani mo mi be maraga kanfo ani mo mi be wolofofo mo mi be sosofo mo be ivoirien kan c'est-à-dire kan fem fem be en Afrique na soro ibisika kuma il y a pas de problème parce que voilà pour que on casse ka deme fa ka kele vidéo bi sika ke ni vidéo te ka ke ante ka deme ante sika deme en tant que na te kuma kan nunu na ante sika deme parce que anta do debu mi bauka voilà kana fen chama expliquer flow fana ka don ka ko ja et flow fana be tegela donc si à côté blanc quoi c'est très important si a beba kono jamana beba kono effectivement c'est très important maliko dronté pour que aga donc afo maliko dronté voilà bega Kenya Afrique de maliko dronté quoi allo ka assalamu alaikum maliko mi pour long yes ok da gente komene wondi tirinta kan kaso tirinta me woni donc aray tigi on bedo no fala me ango ledde be hidama be fala me warde tigi on min nanga iba 2018 minanga mi wadi kaso do 2 ans ni mi wadi kan kaso do iba 2018 minanga mo wadi 2 ans kaso donc ango ledde be fala be ala men natude donc be sonji men do be ala men ngacitude sabune na onade kadi be salike men ngacitude donc ala tigi men tori yon balal ko wallu men tigi no yaltiniro men do ma no nattiro men ka men kon do men me fa la fi on dum be nationalité ji buyno ga malien no ga gele no ga me marka nationalité ji buy pour no ga manin ka no ga malien no ga me den heewi ga mo yanon donc de balde do fodi ami asude men donc ça fait ni 3 jours be jonna men ko nyaamete ko men nyaama ko hanki be addi do nyaamete hella de badane be ngo nyame ete bredum gotum kanyi nyal sa ko no donc on digi de dadi me dido be dadi de mami don ben no ci be halali ko be ci halali filmage ko be wadi ko be acci tabe donc be nabi ben no hayni be atidal ben don donc men imposer men mi foké be atidal ben don donc bay men imposer ke be be nangi be soki men kaner kasoji nder da be ala jabude me yalta kayasi donc hande ko be wadi hande bimbi be ardi otoje buy be ardi otoje mabbe buy otoje didi e sori buy sori be buy sori frontière be buy mabbe dayfa be fo be ardo be tay men do hande be ari be uki gaz yamen be uki gaz on yamen gaz on tay so njimen do men buy amen me yani hakke gaz on so njimen men bonni fene do men kadi me yalti ka yasi fino men jettira hendu ka varenda fino men jettira hendu donc be jetti finkaje mabbe den kadi be felli ndera men ga Allah wadi kure den me hocci kure den juude mabbe be yal kure den me hocci kure den bayde fewti fi kaje den be felli wobbe amen barmuno ere ka juude donc ay mi won don halde do min hande nyallangal mi yanno mi sikki obe filmuno lango mi yanno hande gazon tampino la mojja non ko tiki lo mi hetti hore am
donc kureden men getto kureden men meden jogi kureden kadi men nabani o men anda so yide donc ara tigiti don ko tumiri men ala do possibilité angolais ko yimbe hudabe be fala kam ngati be edo be ko be suudu men do men ne ay wonde derrobe ayata be na men katele mabbe katepe mabbe katele mabbe angola do sina on publicité dun do mais bano do tigiti on ara men ala moy ko wala men no be yaltere do ara ko dum interview ballal tigiti yo ara ko dum interview on jarama wassalam walla ko gonga ka wana fanande de sabar jallo ko gonga walla ko gonga wana fanande ok batterie bina d'accord ok voilà donc problème kala ani do fam ouais maraka voilà on dit lenki donc defan kuro magare donc ma bakar tri donc lenki ro magare lenki donc o manifestement to wona har men c'est lan fo muyni dulle yi ko lan dulle muyni dulla wi go hora ko moni aw sira harimna ko moni or bito si kene bito si komiga bito si donc or ko yana dina ga nen donc ibara donc on ko dikem man tan ta irkasin ko alfam irkasin ko tro ko be tan donc gas kero vraiment ko gas ket men muni c'est demande ben ko gas ket men muni donc ri palla tetri ko so donc nam ko rek sala alfam donc ir katani me ko dina marfan ko tere donc marfan ko ni srekra mais alhamdulillah mais ba yu so gida na karon kita ko agar karon kita na sande nalo so ndo ogere le me wala kite kar kengen bo wala ken jaay kite ko do finale mi wa attaquer jogi donc ada ka kite donc or ko ya dura donc vraiment harobo kuma de wallahi sina ngole ni manya so le ngana fay militaire yere ni ya militaire frontière yere policier yere national défense yere lenki ten ko mengel ko danyere ko kammer len donc ko ko na len ko kallata parce que kengo ta origine ngara nda det ma hadi wor quoi hanan kay walla parce que wa ro ga gande gande mo dere gande parce que kengo ta buri mutam sere ga buri ni sere ga ma aga mo ni mi a ko buri ke ban kat har ma jama ngir wori ta ay wa dulinte la diga ni ngati aga ta kuna ga yimme ko se do donc yi khas kan me clip wallahi ko ngana ay ke wa ci jingo ko le ngola yo ko kan me clip do burum batte kengo ta bi har ke ngori donc o tambi vraiment o tambi na dun ko ande aro dema vraiment aro dema am ko to mu ka am ko to mu mare wallahi allah duna fo wallahi ka duna ta so bu nyaa vraiment o jikena ya o kun bitenya to kun bitenya sono gonti iti thinking tenji ke ni jesu nana donc banga thinking tengesu anga den kani anga guma ngara atemi nakari le goton de ka ni fanya de donc vraiment o ko no jikenu na ya ko merga sele ar do ko haro dema o tambi o yon ko guti angol so ngel sino so ngel kasu segi so ngel kasu kebi ha kasu villa boro na kasu villa donc angot vraiment ay muna ke badra ko na kama yo kamna angola pa angola ke suron tor mo be donc il connaît afrique donc mo ken ta seren ta kasu an ta duna angana fa europe no wacha so ko ni jamanu men mesra ante do jamanu men wujuru men mesra lon sine kasu e mesra banero ko so ko ni wali kadin jinya angana jogina to ko be kan angola angana ko so nan to bolle kan e ga ko pra be mo na magana fu yan to bolle kan angana ro kan gertu ko be ida kana fu ya aranga sela ngal kasu mo nan ta do ire ya garagina donc angana pari nan kata nan jogina wala angana ba ko tengol to wacha ku mu ki ben ga dire ko pour kan ke do funa ko kendo angere wala ida ga musi di pagana har kili jirimi on te kita midi kari amidi on te donc o fami o mara mu to mara mu ko mi donc to da ngata ti kentira ka tintu ko kino wa gen pour que parce que quand tu as vidéo que ni keri mutu itira tikimeli nya parce que très ko vidéo ni ber trinda na wa ka tuma dungo tikimeli vidéo ke mo hade ban donc wata ku tikimeli nya pourquoi ça serait que droit nya kama droit dungo mutu aga ka aka kuna ko mo kiti akuna ko mo ke te donc donc ba fu nya tikimeli d'abord donc vidéo khabar ko taxawal donc on mu gina ya non taxamu gina voilà o ko mu gina ko droit dungo aga ma mefu na do ko agiri haro dema hado ko haro dema so yon gudre o yon gudre tabo ora o yon gudre voilà o yon gudre vraiment o yon haro dema tu don ko haro dema voilà on so ngere ga donc oui ça c'est un journaliste là bon parler avec lui c'est pas c'est comme ça c'est le but là
armu donc ke ka yunta ma tona bilan ko bana bilan ngo donc on ma dur don wa ke mo do do ma haro dema agira haro dema tro ko to sera sumre ki tun lo ga na ta ko tan na ma tane haro dem mare haro dem ko kon ni do ko te ga bara haro ga wa to ga do ko te gi so mutini yo ona bide ona wa non on toala vraiment on toala on go lo ko ti ya parce que je la ngora ko da ko ke so ko na di donc ko mere go de mana na ko se kara vraiment ala na ko asware ngala am ha donc très bien que din ko te ko la bin ka malaga ata am ne mal daga antu ba donc on me donc vraiment o ti que na ko be ko ina just from fantastic angara damso da gran otro akema yo que potas yo que le podan to tani dia yo ko mu ga ma asla tani ka ba ko aur mo okay gira ala ko jira me ke da suwe ditanya kan ore kan voilà ya William kita kan you made about Bamana Kana, I will about some son Maracana. Okay, ko Bamananga fola be a mimbiska Bamanan kan fo quoi. Mimbiska Bamanan kan fo, mimbiska français fana fo quoi. Bamanaga. Ani mo mimbiska français. Français bebe nimpete abeska Bamana abeska français abeska Bamana. Bamana donna mais Adam le français là, téléphone ngana ça. Ouais. C'est ça. Ah? Aya Adam le français là, parce que Bamana donna mais. Ouais, aya Adam le français là quoi. Voilà. Voilà, pour ça comment il t'a question pour jamais répondre. Ok, d'accord. D'accord. Aw be sisan. Mɔgɔ saba min minɛna ye mɔgɔ saba fɔlɔ min minɛ aw cɛ la ka taa n'u ye i y'u faga de wa ou bien i taar'u bila yɔrɔ wɛrɛ la ou bien i libéré la de. Bon, actuellement pour le moment mɔgɔ saba de tun tagara mais u nana ni mɔgɔ kelen a tora fila mais o tɔ fila min b'u bolo jusqu'à présent depuis jeudi u y'u taga n'u ye fo bi an m'u nouvelle dɔn. An kɔni t'a dɔn yali u taar'u faga de a kɛra cogo min parce que u taara n'olu minnu ye u ko k'olu de y'a vidéo kɛ u y'a fɔ k'olu de y'a vidéo kɛ alors olu tɛ mais u ko k'u soupçonné u sigarema olu de fɛ olu kɔni tunna depuis jeudi fo sisan an ma se k'u nouvelle sɔrɔ fɔlɔ bon an kɔni t'a dɔn an t'a dɔn yali na u taara n'u ye kaso wɛrɛ de la ou bien u taar'u bila département wɛrɛ de la u n'an kɔni tɛ ɲɔgɔn kan tuguni nouvelle tunna en français excuse-moi on va le faire en français donc du coup actuellement les 3 personnes qui avaient été capturées oui. Donc là c'est quoi leur état aujourd'hui en français? Bon, actuellement, les 3 personnes qu'ils ont enlevées jusqu'à présent, on n'a pas la nouvelle de ces 3 personnes-là. Ouais. Parce qu'ils ils ont enlevé les 3 personnes-là. Ils ont dit que c'est eux qui ont fait les vidéos là, c'est eux qui ont fait le filmage là. Que nous, on n'a pas de droit de faire des filmages ici. C'est à cause de ça qu'ils ont enlevé les 3 personnes-là. Bon, depuis les jours qu'ils ont enlevé jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas toujours eu des nouvelles sur eux. Jusqu'à présent, on n'a pas eu des nouvelles. Depuis le moment où ils ont pris les 3 personnes, ils ont dit que les 3 personnes-là, il faut les juger. Quand ils ont fini de les juger, je ne sais pas de regarder. C'est ça qu'ils nous ont dit. Ils ont dit que les 3 personnes, ils ont droit à faire, ils ont droit à des jugements. C'est ça qu'ils nous ont dit. Ok. Donc du coup, depuis ce jour-là, c'est là où vous mangez plus, vous ne buvez plus. Le peu d'eau salée qu'on vous donnait, on vous donne plus aussi. Depuis ce jour-là. Oui, depuis jeudi jusqu'à présent, c'est aujourd'hui, le moment où on a commencé à faire des casses, c'est aujourd'hui qu'ils ont amené des gâteaux, des taux, quoi, des fouches. C'est ça.
Finalement, on a mangé une seule fois aujourd'hui, une seule fois. On a mangé vers 17h moins comme ça. C'est vers 17h moins comme ça qu'ils ont amené. Et là. Voilà. Amana. Allô? Attends, Amana. Allô? Batterie indiquée sur la tarabe. Ouais, batterie tarabe. En balmao, aw yɛrɛ bɔra ka nin mɛn dɛ. Nin ma bɔ mɔgɔ da nin bɛ ka kɛ 600. Nin kɛra 600 ne. Donc aw yɛrɛ b'a juger aw yɛrɛ ye. K'a fɔ k'an ka kuma in nkalon t'a la, an tɛ ka nkalon da mɔgɔ la, an tɛ nkalon da État la, k'a fɔ k'an Vous avez vu maintenant des preuves. Il y a la renfort, la police est venue partout. Partout. Vous avez vu maintenant. Si c'est des mensonges, si c'est des réalités. Tout le monde vit maintenant. Tout le monde voit maintenant. Hein? Les images sont partout maintenant. Ça, c'est la police qui est venue. Le secours. Si c'est des mensonges ou bien si c'est de la réalité, tout le monde voit maintenant les preuves. Voilà, les preuves sont là. C'est pas des mensonges, c'est de la réalité. C'est de la réalité. C'est pas des montages ni rien. C'est des réalités. Ça fait maintenant 2 jours que les gens n'ont pas mangé, pour cela les gens ont révolté. Vous avez vu des images maintenant des policiers partout. Ils ont tiré la balle réelle, les gaz lacrymogènes sur les gens, les gaz lacrymogènes sur les gens. Ils ont tiré les balles réelles, les gaz lacrymogènes sur les gens. Vous voyez maintenant, la réalité. C'est pas du mensonge, c'est pas du montage. Ce sont les autorités angolaises. Vous voyez maintenant tous les corps, il y a 3 corps différents ici. Il y a les défenses, il y a la police, il y a les pires aussi. Vous voyez? Vous voyez? Valambalmau au kalaje horonya ani dambe o kise kelente angoleuna o kise kele ate angoleuna ne balmau amwetle ko de fawye ambe si ko de fawye c'est-à-dire ni ame ko faso yere te yiriwa na unyere de te parce que awnyere bolo alabe dantan fe were de bla kana ka continent libéral bolo awnyere bolo ka foko alabe feweru de bla kana ka jamana kono ka se kan ka jamana dilanye fo itanga jamana nunu dila fanka wuli de ka barake kantege di nyoma ankanga min kele ambo kele ka boy ankanga min bla nola ambo bla nola pour que jamana bi se ga avancer pour que am se ga hera soro ka soro amabo amata faka jamana werela amabo amata sa kogojiula amabo amata sa kaso bombaula amabo amata sa chenche bauka amasa siraba daula pour que anka se ga kele ke kanka dignité nanga horonya matrafante kele kolade ambe kele ke kono koni ala sonen kofe kuma sarli kofe alala mun de ba kofe bara mun de ba kofe horonya mun de ba kofe tesiri mais africain on te tesiri fede fiman te tesiri fede an munu ya africain on te tesiri fe an ko ala ko ni ala sonen kofe an banda de ala sonen kofe an te miri ka barake de an te wuli ka barake de an te wuli ka minabla minale ko ni ala sonna wa ni ala sonna ka jamana nunu wallahi ala sondro o tujo ni ala son tumbe jamana ujo arabu de tunkanga da ka foni ala sonna edella ka me arabu jumendela edella ka me arabu jamana jumende ka ko mun go ko ni ala sonna ko ka jamana be kata ube ni ala sonna nga ko be yele mata ka sura mawuli ka minando bla minando la ka senta ka tabla yoro do de la Outen voilà on frafum fle iba fo ko hakili datulen de do on frafum fle hasira ni nyongoya o de ban duskuna ni ne kira fenye ne tafe min be ne kire fo ka ke fenye ne bolo o kato ne bolo tendro nka son doni akapsa ale fana ka dostro comme ne ta ke jogo
mbe ka ke min fana la o fana te miri ka fo akasa ni soro cogo jumɛn na nka ɲini ka solution na pour que fana be se ka ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ o fana be to de don ne bɛ hun min dama de ale fana be to nin de kɔnɔ ka musow ta ka denw wolo nin de kɔnɔ o fɔriya o de b'an bolo o malankuliya dama de b'an bolo Afrique ye ko fɛn t'an bolo an ka continent nafolo min b'a kunna tɛ diɲɛ yɔrɔ si mais an tɛ baara fɛ hali ni baarakɛminɛn t'an an bolo mais bilahi an yɛrɛ ma sɔn baara ma n'aw sɔnna baara ma an ka jamana ninnu bɛ avancer pour que an ka sɔn baara ma pour que baara ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ne ko a kun ye mun de c'est-à-dire gouvernement sigilen don anw de kama a sigilen tɛ baganw kama i sigilen don peuple minnu kama anw de b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais n'an ko k'an ka wuli ka gouvernement kɛlɛ i b'a ye anw ka jamana de kɔnɔ précisément Mali kɔnɔ an b'a fɔ ko non ko ni diinɛ tɔgɔ tɛ anw tɛ wuli awa ni diinɛ tɔgɔ de don aw tɛ taa ninnu libérer a balima minnu filɛ prison na de a ye t'u libérer ni diinɛ tɔgɔ ye kɛ an y'o de fɔ diinɛ idéologie de hakilina de don a bɛ dusukun ani hakili dɔrɔn de kɔnɔ à part de ça pas pagate à part de ça tɛ se ka foyi ta k'a kɛ foyi kɔnɔ tugun Fugari de b'i da k'a fɔ ko ne ye diinɛ tigi de ye Fugari de b'i da k'a fɔ ko ne ye silamɛ de ou bien ne ye chrétien de ko n tɛ baara kɛ ou bien ne ye silamɛ de ne tɛ n faso fɛ ou bien ne ye silamɛ de ne t'a fɛ n ka nin yɛlɛma faso kɔnɔ parce que a ma ɲi n ka diinɛ ma yanni e ka diinɛ ka na n ko a ye faso dɔ de sɔrɔ sinon diinɛ tun tɛ silamɛya yɛrɛ nana a ye faso dɔ de sɔrɔ silamɛya nana ka arabuya de sɔrɔ silamɛya de nana ka arabuya sɔrɔ arabuya mana ka silamɛya sɔrɔ silamɛya de nana ka arabuya sɔrɔ mais maliyɛnw précisément silamɛya an y'a faamuya ka tɛmɛ u yɛrɛ kan c'est ça parce que an t'a dɔn ka tɛmɛ arabuw yɛrɛ minnu voilà olu minnu yɛrɛ ka kan na i bɛ dɔw ye an b'a fɔ ko ninnu bɛ prisonnier i b'a fɔ ko non ko mɔgɔ t'i ka baara tiɲɛ ninnu na parce que silamɛw tɛ mɔgɔ t'i ka baara tiɲɛ ninnu na mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ mɔgɔ ɲɛnamaya kun bɛ taa sira jumɛn de kan a bɛ taa toujours silamɛya in de kan quoi ne ko silamɛya a bɛ dɔrɔn de nafa wa a tɛ ne nafa c'est ça la vérité ni e y'a pratique min kɛ e de b'a tɔnɔ sɔrɔ e de b'a hɛrɛ sɔrɔ o ye e de ni voilà ni ne banna k'a kɛ ne de b'a ɲani sɔrɔ e tɛ n'o sɔrɔ e tɛ sara ne nɔ la ni sara tun bɛ di e nɔ la hali ni ne m'a kɛ ni e y'a kɛ ne bɛ sara o mais o t'a la o e mana baara min kɛ e bɛ sara o de la ne mana baara min kɛ ne bɛ sara o de la donc faso dun faso y'an bɛɛ lajɛlen kɛ sini ni tasuma ye Mali minɛ Ala k'an kisi ne b'a santé n fɛ yan e b'a santé i fɛ yan mais e b'a dɔn bi ne ye Salifana Salihu ou bien Massa ne t'o dɔn i nana waati min kɔnɔ i bɛ se k'o de dɔn mais i t'o dɔn munna ni t'o dɔn o kɔrɔ ye de ko silamɛya ko sidiri ko silamɛya min filɛ nin ye vie privée de don lien privé de don publicité mɔgɔ tɛ diyagoya ka don a la n'o o tɛ yen adamaden bɛ convaincu de ka sensibiliser ka mɔgɔya ni adamadenya k'o de ɲɛ yira la pour que ani jamana kanu a ka se k'a dɔn k'a fɔ ko n'i y'a mɛn i bɛ silamɛya pratiquer c'est-à-dire i lakananen do yɔrɔ dɔ de la n'i y'a mɛn i bɛ silamɛya pratiquer c'est-à-dire i ja sigilen do yɔrɔ dɔ de la adamaden i ja sigilen to yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se ka silamɛya pratiquer mais an maliyɛnw y'a kɛ de ko non ko silamɛya ye fɛn y'an bolo fɛn min an t'a dɔn k'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ basigi t'a kɔnɔ fɔlɔ anw bɛ jamana min kɔnɔ fɔlɔ ɲɔgɔn faga de bɛ yen mais n b'i lajɔ o yɔrɔ la 24 i ka kuma in b'a sɔn ji la n'i ye maliyɛn den dɔw ɲininka bi bi in na u b'a fɔ ko n'i bɛ seli la dɔrɔn ko dumuni bɛ jigin ka bɔ sanfɛ de ka na d'i ma ko ni Ala sɔnna i ma wuli ka taa baara kɛ an yɛrɛ k'a sigi a ka jateminɛ dɛ i da so kɔnɔ i kana wuli kana taa baara kɛ kana bɔ kana taa balo ɲini kana bɔ kana foyi k'i yɛrɛ ye i sigi dɔrɔn i k'a fɔ ko Allahu Akbar inshallah i k'i sigi i k'a jateminɛ n'a bɛ ni e bɛ dumuni kɛ o don ou bien n'i t'a kɛ donc o ye k'a yira u la k'a fɔ mɔgɔ foi o ye ni Ala cɛ ye mais n'an ko an bɛ faso jɔ la wagati min na an ka baara de kɛ a fɔra an kunkolo bɛ baara kɛ mais an de kɛlen bɛ k'an kunkolo in fɛn min b'a kɔnɔ k'a bila kɔfɛ sinon farafin kunkolo bɛ baara kɛ dɛ farafinden kunkolo bɛ baara kɛ mais an y'a bila kɔfɛ de k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye donc o de kɔlɔlɔ filɛ an balimaw kan bi o de kɔlɔlɔ filɛ nin ye bi ni ne y'a to u bolila ka bɔ u faso la k'u bɛ taa fɛn ɲini o taara k'u ma mun ye bɔnɛ a kɛra ɲani ye a kɛra kinikini fɛn ye nin yɔrɔ la k'a fɔ a ye wuli a ka baara kɛ n'aw hakili ye africains a y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ n'an hakili ye o de bɛ mɔgɔ nafa denba dɔw de sigilen filɛ u bɛ kasi la u t'a dɔn yɛrɛ u denw bɛ cogo jumɛn mais u y'a dabɔ mun kama faso kanu de ye ninnu labɔ u faso de ka d'u ye u ɲɛ b'a la u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ faso la u ko k'u bɛ taa ɲini kɔkan ka na mais u n'u ɲɔgɔnna caman ni jamana in dɔrɔn tɛ o a ye Libi lajɛ a ye Algérie lajɛ u bɛ ka min da an ka farafinw kan jamana joli Tunisie a ye Tunisie gansan lajɛ Algérie an balimaw bɛ ka baara kɛ hali u ka wari tɛ se ka sɔrɔ an balimaw bɛ ka baara kɛ u tɛ se ka wari bila ka taa faso yɛrɛ la maliyɛnw farafindenw
ante sabali anga miri anga foko bara de be mo nafa est-ce que a wakati ma se doni anga kliu daile be ki ka dine ke be ka dine ki ka so mo shite dine contrôla mo shite do mo shika dine contrôla nga akli ni tara école la ni makala diplôme e bo soro chukudi e be doni abomi ne tara classe kono kata to wa accompagner de kisiki ki dade abe bomi ne balmo ore kaku o fara diga kuma kan note demsenier non note demsenier hadi shini nebe ojo bo ka cheri hadi shini soma nera sonama ni fefe kerae inshallah nyala ka deme neba bo ka cheri jiela afana seko muya ata ka sere jiela ka ira jie bela jie be kaye fo jie be de kaye quoi wala ne ko ne be jamanan don kono ya ibe mun ngene le wesi ya kenila ya ni fefe ne soro ay ne soro siraw de no fe ay soro mbano de no fe ay soro sinjire no fe oten ne toro aneni te foy kenna adama te foy kenna gosi te foy kenna harni faga te fengenna men ne be wuli kanjo seko da inshallah nela ka deme wala ne be mo fo silamiwe anga ke klenye har bi nega kumode neni anga kele ni mana fala neni ka kele na fatala nene ka franyonga na kafru kele munu be ka mbalmo toro munu be ka siju toro ibe ka mbalmo julubo ube ka singe ibe ka ndoro be ka nyani anga je konu menace yani aka ne menace ne civil de menete sira nete fama menete sira famanye nte fama nte sira famanye nte menace ma fanala ne menace choko foni na ke niya ide sino ka fonde be sira no ni na ne fana be se mu na ne fana boke ala kan ni sababu ne se mun fawe sira don demisenu sudu demisenu kunda an wuli kanjo kan bolo nyoma na wula ka jo jiebe baye jiebe wuli ka jo epi anga lani fana be sabati mais nan gombe sigide kono nye bala har ni nye bala fana ka wula nga se koke c'est ça normal on est normalé e ni ba an buanga sokono ante bokere ma kata da godro dala kairula ka fo sokono la ante lafia nambe lafia godro dala ambeta da godro da de la dia kae hein mais dis donc voilà africain kuma ye ninde malais kuma ye ninde ni sedao demsenu président de Angola ye djie debout ye sidi ye djie toro be dan fanaka parce que toro min be nunu ka prison kono ale fana be ko labo an fana be ka prison yere kona fana filmer ka labo e kamana ganendo angolais yere kamana ganendo autorité kamana ganendo mais malais africain amaw nyininka ya an be ka video ke on te ka ke ka foto kama ube jamu kama ube yira kama no ote neni ni mbalmam so mi sigilen fele depuis ala kanda amma deli ka nyogoni ni a folo de mundi alla se nyogoma Afrique ani Mali nindi alla se nyogoma ana nyogona chama ni ma deli ka nyogoni mundi alla se nyogoma Afrique ananga jamana o de alla se nyogoma fo bede ka blay ku na isigiro la ka fa munu be ka video ka on trontere aw fem be ka aw laje aw fem be ka aw lame sidiri anka hakilna ko kelenye noko solution be jonde bolo jombe se ga ambassade do soro jombe se ga consul do soro jombe se ga media do de soro amago be ninde la be ka recherche ki fanfe c'est très important voilà grâce à yaro antunye ya media chama écrit par email oui email chama tarani appel ou kera voilà téléphone te kata France 24 nous kata voilà anyu be contacter RFI voilà media chama voilà ima réponse di follow voilà réponse mana mais anyu chama écrit au kofe kuna sini sou bon journaliste chama fana ene wele don ntlalen kofe video la don wele Amérique don wele Canada don wele Francia après journaliste don wele Guinée mais mi wele Francia o folo de wele ago koma ko est-ce que ko nyefe min publier ka page ka ko jie BAI comité international BAI CEDEAO yaye fem bela jele yaye mais est-ce que ko nye tie yere de wa ne ko nka manko wa ngo ko nye tande ngo hari sisansa video be mbolo amba fo ka video ke kadi amba publier ago OK ko nka fu ka video dia ngatla ka publier o ko fede nye video do publier parce que ko angolais on ya démenti nku ya démenti ko me ngalonde do e ka immigration président ne ale de ya démenti mais nya ka fen capturita kanana e ku ka président ka fen capturita kanana parce que etara ne ka page publier e ka page officiel ou de ka parce que amadou ko mo la de djie be nyabala mais journaliste ko ko chokodi akoko djie be ya yo e kelenye européen ou africain et puis CEDEAO BAI
mais pour que nin ka kele est-ce qu'on ka dirigeant olu nyate ni nadi wa Afrique dirigeant nyate ni nadi ni problème de manganye ni eta ay wele sous désert du matin quoi les journalistes de ay na ngane on connaît tes journalistes mais be information nyini kananaye munu be dogu kono munu be toro kono kase ku bo toro kono kase ku bo dogu kono mais nin ko min flé ni tem mali ko dron nyere nya fayta ko ne malien de me mali ko dron tenede ni e frafin ko de frafin do be ka tonyo frafin jamana doka frafin do be ka tonya fabolo frafin do be ka tonya ababolo frafin do be ka tonyo awolo fayere rebolo ni kaba ko de Guinée mi yene wele zu Guinée journaliste mi yene wele ale bolo kafo peut-être ne be ka kele kini malien dronde ne unko non kwa kata video la jongo malien tongo même Guinée unkumana Gambie unkumana Sénégalais unkumana et puis quand sugu be fora non tieko kone ka ya fama ala kama ko franchement be baramina ambulante barala me be barala de parce que video ya ale video nye et puis aya don fana comité international be ya die be video nye video follow mi nya publier ako die be ya so mais die fama ote kuma en tant que mun deun degunen do no lute ka kuma c'est ça pour que die fama o ka kuma fo an faw de ka wuli ka jo fo an ka fama o de ka wuli ka jo an ka fama o be wuli ka jo togo mena an munun be ya mali ambassade be yoromi na kadi Sénégalais ye be se kata ye attaquer man ye munde be se kata ye ndamine kata manifester parce que ango Afrique de Sénégalais on ambassade be yoromi na mali on be se kata manifester ou souvent ambassade ka Sénégalais on ka ambassade wele ka fo vraiment farafun be nin ke chokola be nin degula angola kono mirna jumen de be bolo hakina jumen de be ebolo pour que ambassade ka nunu sama ka bo nin degu kono parce que ango Afrique de be ambesiga Ivoire ambassade fana wele ninke chokola Cameroun tambisiga wele ninke chokola Guinée tambisiga wele ninke chokola donc Gambie tambisiga wele ninke chokola anya Gambie ta numéro soro mais après ambena kuma na bonya kono karama kono anye mali onde mante kelela mali kola ni yorola de har na soro ne be video re ko oliye mali ko kungwe mais ni video nunte mali kungwe ni Afrique beri c'est ça la vérité donc aya bla kuna awu be ka awlaje aw kana jo aw yere kuna information be boyoro aw de be se ka frangonga ka ke kono kulu kelenye pour que ni be se ka kele mais ni nunu nyininga ni chama nyininga ibolo non 24 ans nous be video kela c'est comme o dona chemi nyene wele Gambie avec Gambie ari kasi tan flabe ngona mais ale te prison non ale bala ko ni ne nunu toy ko la ku bu be fa kelenkele ne ngo tiama ngo sete ne ngo dabalite ne ngo ne danye ka video de publier ne danye ku kuma kan ko labo ko lancer ne danye e ka fota e ba fe ka min fotoro ni nyami mbubolo die mo kame asi o ne o de faide mais ako comme ko wallahi ne ka bara yambe bara mi na ta grand sœur anye video mu ambe ko publier ta kwan kana jola de wallahi yelendo ibe ka sui ba do fana tiende do o de buka ale be Gambie kono de mais Gambie famo de gune de ko kelena ibe ka ne ka page ni parce que be ka video mu publier ta yado c'est-à-dire il ka autorité re taro ikanga ta kofe ikanga ta nyefe si ça ambe place mais nanka fama wula ka do be nunu be libérer mais nanka fama o mawudi mais ane vidéo don na anye démenti you know oui anya yoro c'est ça now am se ka signal c'est pour cela que amba fo wati chama nanya vidéo bla pour que aka partager kunye Afrique be de ka so diebe ka so parce que nous une vidéo qui est démenti nous une vidéo démenti vidéo flana mini ya bla na ma so niveau là donc il bouge si kala de nyabala tien de mais il va faut qu'on ko tien tala c'est dire ba kene politique sera de ko o ya to ba fo ay vidéo nous partager ka partager la ça c'est exactement c'est ça on kelenta kele la de ka fa on kele non on kelenta kele la de ivare on bala Cameroun on bala mo fana bala voilà on ya uyen neta neta sebenena pour ugakana voilà portugais là ka fo ko tiente voilà alors que ni kera ay de bolo ni filmer voilà c'est ça direct là voilà c'est ça donc ambeka hakilo grenyona soson fembe bi bolo ni konsili mi be nyon kalama Afrique konsili mi be nyon kalama mbalma muso mbalma ke aw kala dunia nayi aw kana na kan numéro ye ou ya kana ni email ye ambe se ka kuma na ye tugomi aw be se ka cinema ou be aw be se ka ci grand sœur fanama ambe se ka communiquer na ye tugomi na sura kera Afrique euro Afrique l'Ouest Afrique centrale euro am mago be ambassade fenfenay am mago be consul fenfenay ni uba to e kan contacter kan numéro bla kana voilà ambe kuma na e bonya kono karama kono Afrique ko de wallahi mali côté parce que ni ame ko mali abi Afrique de
be Afrique jamana kan ay wuli aku ka numéro ñini aka information ñini aka nanaye ambu soro chugo ambu ñini ku soro tin chugo la c'est ça voilà ne ko ni be min fo bonya kono karama kono ay hine aw downa ay hine afawla ay hine aw chawla ay hine aw balmawla ite gunen don de ni degunte flay ye kelen soro de wallahi ni degunte flay ni torote flay ah ni ye kelen soro de mais ambe mi ansa wala ambe dumini kan sagola ambe douan sagola ambe sinugan sagola mais an kamiri ambalma mumbe de uluté ni ke chocolat de obiga signa wele ligue voilà muso mi yene ka numéro du journaliste ke ma o muso nyere reflect kan wele nga numéro kan sisa voilà o muso ne reflect kan wele yan sisa sa ni fana be jamana do de kan quoi ouais anya bala ouais voilà allez ne ka numéro du journaliste ke do ma ko oni journaliste voilà ko nga kala dia ah oui allô ouais ouais ambe vidéo kono ko amako de bala ka information do diwa na sur information kurabe sinon amé direct continuer amna numéro la bla am balma to ye olu fana ka kuma agwa degun kono nana na sur information kurabe awo parce que vidéo be ka janya OK la information mo mabula mena fo aw masan voilà parce que harbi police ba ndala ya u be aw chama de ya u jole me d'accord voilà oui si san ko ni anda do sini go be amunga le anda u be amunga una ya anda do afamna voilà si zamba to mo ambe amaye mo be ko kadwa kanyi d'accord parce que namun ninda me so ulu parce que mo semaine kele o te dum nda parce que ngole mani ambe min fo we dongo do ay video kura ke ka dati kura kala aya ke don mi ko dati kala aw ka dama amba publier jiem o bay o de bu toro na be video fen ke ay dati kala ko aya don dati na eri fo ko bela jelen préciser de no mo préciser toujours ibe ka démentir to ko mi ba fo ko no ko ngalo ne do mais na kira dati na dati fora la o te se ka démentir c'est ça la vérité dongo mais abio ko antala jo inchallah mi ala sono ma chaque jour ambake exactement chaque jour ay vidéo ke amba publier ambition fana de la o ka communication passer an se yo de o na folo tambulo kata o labo fanga tauna setanye dabali tanye ambe mundeki oui, on va envoyer le numéro tout de suite pour faire antenne libre. Il n'y a pas de problème. Le numéro, il arrive. Ok, bon, il y a un numéro blagué. Il y a un numéro info. Abikuna. Ah ouais, oui. On a dit qu'on a là. Voilà. Donc, mais appelle Tigayano. Amena numéro là-bas. Ouais. Ah ouais. Sonia Bawele. Amicia. Inch'Allah. Inch'Allah. Ne balma wab se ka weleli ke sisan non ni numéro ka ni mo be fe ka do fo 07 41 07 41 44 44 99 99 53 53 et tu as vérifié faut non moi trompé là allez non 06 41 41 44 44 99 99 53 53 00 il va pas faire internationalement ok voilà. Plus 33 641 44 99 mais c'est 40 plus 33 641 44 ouais c'est bon Yasro, Ninedo. Voilà. Numéro merci. Jafar ya sebe quoi. Jafar ya numéro min sebe ça voilà Ninedo quoi. Ni numéro indedo Amara Touré ni numéro indedo abise ka welele kala WhatsApp dia. WhatsApp do. Appel normal fana be do. Appel normal de WhatsApp. Voilà WhatsApp de do quoi. Voilà, ni numéro exactement ni indedo. Voilà WhatsApp ka abise ka welele ke sa na be nyogon soro hakilna min bawla farafina kola munu be prison na de ku mbuka aw ka hakilna jume. Voilà, moi je sais que le numéro nuna et que donc voilà. Ça fait fort abe mana
ko be jamana ngono ko ma fe jamana do de nimi dade de ibeni faade ule ne fa ne be sa ne o de fawe ne te sira mo nya wallahi avec connexion na ni ne sira na dongo do jamana ngono ne be jamana blade ni sira na dongo do ne be jamana blade mbeta yoro wele mbeta malla wala ni sa jora ni sira na domina ni ala ka deme wallahi mbe bo kata yoro wele mbe bo kata jamana wadi lanto jamana ngono mais kanto jamana kono islami de anye ni Isa Jawara ni chesirlendo horonde do la dire do ni maraka dende 100% mais chesirlendo do bonya de taraka daka mais angelo mbe ka degu akoko abessa frafinde unofe abessa balma munube prison abessa unofe degu mumboka horonya koso dambe koso mun koso ale reteu mun koso akroketeu adokoninteu mais aya ke munde kama ko frafina Goloshima ni dobe ka wele lege wala bota allô allô oui Anshu Anshu sumo toroste baste alhamdulillah mbalmade mbara msi mafika do baro kono awo anklobila Rasi 24 ouais sokro alhamdulillah sila do sila gausu kapo Maroc sila ko di toratila ni la me kosobe ouais mais mission la me bora me bela jele fu bitlobila ya rabbi avec chasir mena ya rabbi Allah kana kisi ka tama amin abe fɛn fɔ la ni tande parce que avec ka fiɛ min kɛ ni avec ka kɛ Afrique denw de kama ouais pour que jamana ko tɔɲɔ min bɛ hadamadenw kan Ala bɛ se ka na ni dɛmɛ cogo min na tɔɲɔ bɛ bɔ denmisɛnninw kan a bɛ bɔ mɔgɔkɔrɔbaw kan a bɛ bɔ faw kan a bɛ bɔ baw kan ouais n'i kɛtɔ ye k'i faso bila ka taa wali jamana kan i taara fɛn ɲini de kama ouais fɛn tɛ sɔrɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ bamananw bɛ bamanankan dɔ fɔ ko yɛrɛ kun sɔrɔ man nɔgɔ sɛnɛ la ouais mais an ka ɲɛmɔgɔw u ɲɛ t'an na bi u ɲɛ t'an na sini terikɛ amasadi kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tunkarakɛ de sɛgɛnnen don ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye an bɛ wagati min na n'a fɔra ko ni banako kelen bɛ sen na an bɛ Ala deli la pour que ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la n'a fɔra hadamaden de bɛ cɛ ka taa to ɲɔgɔn kan i ko bagan ma kɛmɛ sabani ko donc tɔɲɔ tɛ tɛmɛ a kan i filɛ ka fɛn fɛn fɔ dirigeants ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen sans dire n bɛ k'i fɛnɛ lamɛn cogo min na ɲɛ b'i sigi na cogo min na komi n m'a kɛ appel vidéo ye sinon i fɛnɛ kun bɛ n ye ouais hali kuma kan na an b'a dɔn quoi ɲaji b'i dusukun na wallahi ayiwa bon donc ne kɔni bɛ min f'i ye an ka dirigeants u tɛ baara de la i n'a fɔ i ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔ minnu bɛ silamɛya galon dɔw yɛrɛ la ka t'u don ka birifini kɔfɛ k'a fɔ ko n ye silamɛ ye n ye nin ye n'u bɛ se ko la an ɲɛ bɛ tiɲɛ la n'u bɛ se ko la an ɲɛ bɛ tiɲɛ la mais an bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an de y'u ta k'u k'an ka ɲɛmɔgɔ ye donc ni tɔɲɔ kɔni tɛ fila ye aventure ye dɔ ye i bɛ fagala i faso kɔnɔ cogo min na i bɛ fagala tunga fɛnɛ fɛ ten wallahi donc an b'an komi an b'an jambi wallahi video ni n y'a ye wallahi ni ko n m'a ye n ye nkalon tigɛ bon n'a fɔra ko mɔgɔninfin ka 3 jours kɛ ka mɔgɔ minɛ k'a bila prison na ka 3 jours dafalen kɛ e ma fɛn sɔrɔ k'a bila i kɔnɔbara la i bɛ mun kɛ i bɛ sa wallahi d'abord ça u b'o fagali kama donc n'a fɔra ko Ala ma taa buru de tara ka na d'u ma hadamadenw bɛ girinna buru nɔfɛ cogo min na wallahi n badenw an bɛ mun kɛ an bɛ mun kɛ i bɛ bɔ i bɛ fɛn de ɲini
pour que bese ka balma nu la hine cogo min na kana kasi i bɛ se ka fɛn ɲini pour que i bɛ se ka balimaw ɲɛji cɛ i bɛ se ka sinjiw ɲɛji cɛ mais ne fa kana kasi parce que minnu bɛ prison na olu jigi y'anw de ye n'anw sigira n'anw kasira dɔrɔn olu jigi bɛ an ka miiri an faw an baw u k'a lajɛ mɔgɔ si tɛ se ka fɔ i ma nin video ye mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ban yɛrɛ la fo ka taa africain coro ka ba i yɛrɛ la fo ka t'i yɛrɛ coro ne fa an bɛ duwawu de kɛ an ka mɔgɔw an b'a essayer k'u hakili sigi halisa k'a yir'u k'a fɔ k'an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo ne dɔgɔ RAS 24 oui RAS 24 oui et un homme me suit très bien ouais me suit très bien me suit très bien et ka émission ne bɛ se k'a fɔ kelen a tɛ tɛmɛ kan ne ba n bɛ min da kuma kan an taara ka duwawu da an ta in taara ka duwawu da o ye tiɲɛ RAS 24 ye kuma dɔ fɔ mɔgɔ ye n'i y'a mɛn ko hali ala bɛ ka duwawu minɛ n'i wulila ka fɛn dɔ de kɛ exactement c'est ça k'i sigi sen kan ka kɔlɔsiba minɛ ne ba o tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye n'i ma wuli ka dɔ kɛ a tɛ foyi ɲɛ i ye a tɛ foyi ɲɛ i ye depuis a ma wolo n yɛrɛ ma dɔwɛrɛ kalanlen n ye morikalan in de kɛ n ye bananbaka ye wa n ye tubaka ye depuis n ka dɔgɔ n bɛ kalan na mais n'a tun ka di n'a ka di i ye cogo o cogo i mana kɔlɔsiba ta k'i sigi cogo o cogo f'i ka wuli ka dɔ de k'i yɛrɛ c'est ça karisa n ka sumuni furakɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ye sumuni bɔ yɔrɔ dɔn dɛ bamananw b'a fɔ bamanankan kɔnɔ ko ni ala ye bakɔrɔnin fɛn fɛn faga ka gosili juru to a la o golo de bɛ kɛ dunu ye mais an africain an ta bɛna kɛ mun ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔ ta bɛna kɛ mun ye ne fa an bɛ bila nin yɔrɔ la ko mɔgɔw bɛ nin nɔfɛ merci i ka dernier mot i bɛ se ka dernier mot fɔ gouvernement ye mais i bɛ se ka dernier mot fɔ gouvernement ye an ka faamaw ne kɔni bɛ min fɔ an ka diinɛ an ka comment ça s'appelle faamaw RAS u tɛ baara la olu ɲɛ b'u ka denbaya dɔrɔn de la u ɲɛ b'u ka denbaya de la n'u dɔ fa kun bɛ nin na n'u dɔ den kun bɛ nin na sisan b'a sɔrɔ wa n b'a fɛ ka dernier mot d'i ma n'i y'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ baara la voilà n bɛ min fɔ gouvernement ɲɛ u k'a lajɛ ala a n'a kira u k'a lajɛ u ka miiri u yɛrɛ bɔkolo la u ka miiri u bɔkolo la u k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ baden bɛ nin na ou bien n'u sinji bɛ nin na est-ce que u bɛ se ka to tan wa u k'u miiri o la dɔrɔn u k'u miiri ala la ne ma silamɛya fɔ dɛ u k'u miiri ala la u k'u miiri a kira la k'a bila u kunna ko waliden dɔ de bɔra ka taa fɛn ɲini na k'a bɛ n'a badenw de lahinɛ u k'u miiri o la n'an ka n bɛ taa ni silamɛya fana kuma ye o don wɛrɛ ye RAS 24 n bɛ ta don wɛrɛ salamu aleykum n b'i bila yan merci Allô? Allô? Oui, Ansou. Ça va bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ma somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ tɛ i yɛrɛ dun kori baasi tɛ? Tɔɔrɔ foyi t'an na. Alhamdoulilah. N bɛ aw ka émission kɔnɔ ni RAS 24 n bɛ k'a lamɛn. Awɔ. Voilà, donc n bɛ fɛ ka n hakilina di quoi. Awɔ. Voilà, bon ne kɔni bolo ni ko in vraiment Afrique dirigeant ne nɔ ye nin bɛɛ ye quoi. Awɔ. Afrique dirigeant ne yɛrɛ tɛ ka fɛn de faamu. Comment ça se fait que olu yɛrɛ sigilen don ni ko bɛ nin cogo la tan u tɛ ka se ka mouvement kɛ quoi. Ɲininkali gɛlɛn. Vraiment a ko talen don ka bolo dan quoi. N'a ma ɲa RAS 24 n'o ye maliyɛnw ka jagibɔ yɛrɛ ye a bɛ k'a se kɛ a bɛ ka émission a bɛ ka animer tuma bɛɛ. Bon balimamuso yɛrɛ foli b'i yɛrɛ fɛnɛ ye vraiment aw ni cɛsiri. Grand sœur an ka grand sœur fo kosɛbɛ. Non foli ye aw de ta ye aw minnu bɛ k'a lajɛ. A bɛ baara la yɛrɛ yɛrɛ de.
bide aw y'a ye non t'ale de bɛ baara la kosɛbɛ wallahi voilà foli b'aw ye ni n'a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la nin ye farafinna ko de ye quoi nin tɛ maliko ye quoi maliko dɔrɔn tɛ quoi voilà o de y'a to an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw fɛn fɛn bɛ k'an suit tan aw k'aw jilaja aw minnu bɛ faransi yan nɔ aw k'aw jilaja n'aw taara aw bɛ se ka consulat mɔgɔw wele hali n'aw ma taa k'u wele dɔrɔn ka nin ɲɛfɔ ni mɔgɔ kelen y'a kɛ mɔgɔ fila k'a kɛ mɔgɔ duuru k'a kɛ mɔgɔ 10 k'a kɛ mɔgɔ 100 k'a kɛ a laban na u yɛrɛ bɛna sɔn sa o ouais i bɛna sɔn voilà c'est vrai o ye tiɲɛ donc ka to k'u wele dɔrɔn ka to k'u wele k'u hakili lajigin ka to k'u wele weleli nin de kana ko tigɛ bani a kɛra cogo cogo n'u sɛgɛnna weleli la fo n'u ye téléphone bɔgɔti ka bɔ yen sinon an b'u wele kɔni awo kɔni n'ala sɔnna an fana tɛna sɛgɛn o la mɛ an bɛ ka mobiliser yɛrɛ de c'est ça aw ni ce aw yɛrɛ ye bon balimakɛ an b'i bila yan nɔ merci pas de problème merci balimaw a y'a ye makari ko kirikiri ko oui allô allô oui bonsoir salam alaikum wa alaikum salam amin kɔli baasi t'aw la somɔgɔw gɛɛ bɛ Angola de Luanda e bɛ Angola Luanda d'accord awɔ ok i b'i voix kɔrɔta dɔɔni ok bon n bɛ ka émission in suivi quoi ouais vraiment c'est parce que a bɛ ka fɛn fɛn fɔ a tɛmɛna o la yɛrɛ parce que ne yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ de o tɛ tɛmɛ o kan nin b'a kala a ye nin lamɛn dɛ a ye nin cɛ lamɛn dɛ ne bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ Luanda dugu kɔnɔna yɛrɛ la n bɛ yan de se ninnu bɛ baara min dan an ka farafin ma West Africain la bilahi n'i y'a fɔ mɔgɔw de o b'a fɔ ko ɲɔgɔn galon tigɛla yɛrɛ tɛ parce que Cisse kɔni bɔra ka taa an fɛ Mali la ka baro kɛ u b'a fɔ ko n'o ye galon tigɛla de quoi o ye tiɲɛ je te le jure Cisse u tɛ papier di u t'a fɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn est-ce que tu vois ça veut dire u b'aw gɛn de tile kɔnɔ dugu kɔnɔ i n'a fɔ baganw n'i bɛ ka n'u ko denmisɛnninw a ye sɛw minɛ Cisse u bɛ wula nɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ bi u sen bɛ kari mobili bɛ dɔw fura o kɛra yan u b'an ka mɔgɔw faga yan n'importe quoi est-ce que tu vois bon ne kɔni ne bɛ min fɔ an ka dirigeants aw bɛ tila ka weleli kɛ quoi comme dɔ de bɛ ligne kan mais aw bɛ tila ka weleli kɛ quoi problème foyi t'a la ok n balimakɛ a kɛ to tan an bɛna ɲininkali dɔ tɛ wuli parce que an balimaw tun y'a fɔ an ɲɛna ou bien yɔrɔ dɔ fɔ an ɲɛna c'est vrai an nana k'o yɔrɔ fɔ émission kɔnɔna na ko hali ni papier b'i bolo papier t'i bolo du moment que i bɛ yen nɔ hali ni bɛ feere la u bɛ na ka na fɔ ko wari somme dɔ de bɛ yen i k'o d'u ma a b'i bolo hali ni papier b'i bolo i bɛ obligé k'o wari somme de d'u ma n'a t'i bolo fana u b'i minɛ de ka taa n'i ye est-ce que o kuma in e b'o confirmer bon o kuma in wagati dɔrɔn u b'a kɛ papier tigiw yɛrɛ u b'i minɛ u b'a essayer k'u bɛ taga n'i ye parce que n'u taga n'i ye sisan u bɛ se ka 2 jours 3 jours de kɛ u b'i ka papier check k'a lajɛ quoi bon nous au kɔnɔna na ni a man di parce que mɔgɔw dɔw bɛ yen u denbaya de b'u kɔ i bɛ sugu la u y'i minɛ ka ɲɛ mɔgɔ ta kalama bon i bɛ taa 3 jours kɛ yen ten ɔ a bɛ donc u b'i ɲini ka wari la a don 500 u ka wari 500 250 k'u sara walasa mɔgɔ min taara wari ɲini na kabako alors oui an tulo b'i la i bɛ ka faamu na awɔ voilà bon u bɛ sigi ɲininka wari in na ka fɔ kɔnɔ n'a sɔrɔ i t'a fɛ ka taga 500 di an b'i bila o ye papier tigi ye parce que a t'a fɛ ka taga 2 jours 3 jours kɛ a kɔnɔli la kaso kɔnɔ parce que fo ka papier checker de o tɛ commerce ye wa a ka jugu grand a ka jugu ni commerce o delila ka ne yɛrɛ minɛ ne o ye ne yɛrɛ minɛ a bɛ sɔn n bɛ ka baara la o nana papa parce que o ye mɔgɔ caman minɛ o don o taara n'a ye ne yɛrɛ o ka wari parce que n t'a dɔn bɛ 250 000 u ka wari i n'a fɔ 100 sigama ni 200 ani 50 est-ce que tu vois n y'o sara de u ye n bila o tɛ papier d'i ma o tɛ fɛn d'i ma donc u t'a ɲɛɲini Angola kɔni ta ne yɛrɛ kɔni ne ma deli ka taa yɔrɔ si k'a fɔ ko n ye yan de ye a bɛ komi Angola quoi. Ah ouais. D'accord. Ok. On y a femme. Voilà. Donc, avec un que normalement continuer. Sinon, ici, voilà, les gens souffrent.
Wallahi billahi. Ouais, les gens souffrent. Franchement. Wallahi billahi. Et puis un bon courage là. Hein? Ouais, ça ou pas courage là. Ouais. Voilà, donc du courage, continuez, lutter. Sinon, ici, ça ne va pas, mon frère. Wallahi billahi, ça ne va pas. Merci beaucoup. Abalmake, ami fou. Ari, anga président nana domi. Anga bora massivement kataka kumbe mude kaba. Abanyana nana donc ni dogu façon ni banka peut-être dobi la boire. Mais anana ma foué de quoi. On n'a rien senti. Est-ce que tu vois? Oui. Donc merci. Comme Robelin l'a fait. Iga korofo jarani. Inichi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Balmao, ne balmao. Amano. Allô? Allô? Oui, Ansou. Ouais, Ansou, c'est moi. Toros ke kuribasiti en balmao. Kuribasiti? Non, ça va. Ah ouais, on va la émission la même quoi. D'accord. Quoi émission la John? Il veut dire émission son adjigant. Avec un boyan. Ouais, on va sur la digan, ouais, à son mina digina, ouais, voilà, merci. Nemi nyera kuma nera kalo woro ken kasola yi. Angola. Nera kalo woro ken kasola yi wallahi nemi mega kuma. Nena naga ga bitgi flare to kasola yi nera kalo woro ke pour que musiga bonya war mi pinya nyala era de bado. Ah ouais. Nera ouais musiga sola yi. Donc, il va confirmer quand on a kuma inko tiendo parce que elle est à Kasuke. Allô? Qu'est-ce qu'il appelle Mathieu? Ouais, il appelle Théo. Non, reconnexion. Ouais. Ah. Bon, en bas de ni club en avait c'est qu'à voler l'ike. Ouais. Ouais, de voler l'ike ça. Angola. Angola ni. Angola dit, ouais. Ansou. Oui, allô? Oui, allô? Non. Oui, en bas de Inchou. Oui, ça va, alhamdoulilah. Ok, alhamdoulilah. Merci. Je vais regarder sur la même dernière cours. Vraiment, avec la vidéo, nous avons pas droit à travail parce que on a Angola qu'on a. Ah bon. Du coup, il faut que je fasse à Dama. Il faut que voilà, ça me goûte ça comme tu vas me nommer. Sinon, on a fait un peu de jamana word là. Ne wulu ni ga ro of compte mo wala nge bagaw. Ah bon. Parce que domina utara e manena na domina utara ka sokona. Ure ure jamana do wulu la ko mo tracé. E bla ko peka 1,5 extra ya morla. Kabago. 1,5 ko avec ta 500,000 dollars. Wow. Ni mo sara ite bo. So, what you la, or you la, if you not, or most of what you far. Who got your other 1 minute? Yes, so I forgot no more folk alone who go far. Ouais. The pinner wall la one life, Matilika Jamanina. Man. Il m'a donné du soutien que le pareil. Il était mort du soutien blé. Mi torola, katoro. Il est arrivé, c'est pas quoi. Il veut m'y quoi. Ni Kassira, ni Djibiban. Billahi, toujours ne qu'on veut m'y faire. Il y a un adapté. Nala son. En bas. Un adapté. Ami doge fana, Allah a boulot de la parala. Ami. C'est Nimo. Neremi Mika, comme on est donné à 2013. Ouais, Damis, c'est ça. 2013 jusqu'au maintenant bien. D'accord. Et puis ce qu'il y a comment amasser mon bamboya. N'est pas compte qu'à beaucoup de héritage. N'est pas compte le tout pas. D'accord. Non, sur le Kembala ou Balma do Bala, Wallahi Pila, ou même pas 10 minutes au top de la Oul Kanini. C'est qu'il y a au Tegani, comme Walitala. Many Rojura,
comme avec France, ni tu auras pas sauvé à la ina dans la vraiment. Il y a un problème. Africain maltraité, il n'a pas non des anti africains mais de quoi. Ah ouais. Wallahi bilane me fo nyana ko ala ka tege na ka para la abis ga ke choko ta choko la wala sa mun mani de sunu singana. D'accord. Ok, merci beaucoup Ambalmake. Merci. Initié. Ok. Ini Fasojo. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui, réseau Contigera. Allô? Oui. Ouais, c'est moi. Toroste. Tout à l'heure, réseau Contigera. Appelle Contigera quoi. Ah ouais. Voilà, nego nere tumbe Angola ne kalu woro de ken kasola e. Ah ouais. Nere kalu woro de ki wallahi. Ni mi yere bi tige nere Senegalais ndo ali sanani de ki ni mi yere bi tige wallahi tibo. Nere awnya mal taraw no fe. Mali mogo mali communauté malien wulu taraw no fe kana nawnya. Ude taraw ta mogo tan nandi na malla. Nere Algérie c'est ça. Ah d'accord. Tabanta communauté malien tara mogo tan nandi te gabon kasola mogo munta du kono muso ni kew kachaka arsa malien min be ne borga mogo min tuntuyi. Anta gera do. Ne ta mogo gera do. D'accord. Bon mogo mun tarawta ibise ko luka contacti chama. Communauté malienne de taranta ambassade to go umudi ka numéro maga numéro ñini ko chama we malik consulat de d'accord de ambassade ka feyni ko d'accord ko be jani ko sebe chama ga numéro tumbe mbole wulu tara anta ngar sa mali chama de benere kalu woro de ken kasula yi war min ñana ne anyi wone war min dunangu nindi sa bonta gera do itara min ni mo soro yemi fana soro o betara yin donc ita ko fana tora adi tita nere ga suguna tita wallahi ne ala ke mbo kuma ne ala ke la tita ne ga moto dole be ga suguna yi ne bora ga place flare tumbula bek nyana wow place flare bek nyana sita ne flare Algérie ne flare dibri la Algérie sita d'accord ok abe bara mina ya jijala de wallahi sino nyana munu ben kasola segen dani do mo wonta fo ne ba fo mo ta fo ne kalu woro de ken kasola yi wallahi ok arna an telephone tumbambul nanya wolige sa visingana fuelege nantara dumna do bi do an ko fe telephone bi ba bi fuelege ka telephone mum beta wati do lambi la photo le sa fe ka telephone mum bugoyi pour do kala nan ko fe ka nga telephone ta ko sino nu telephone yi bulo do ba minade wira do mi kala telephone dugo ka do telephone min tumene bulu ya dugo ka do ne wa bi sabari sara pour ga siga telephone dugo ka duma après mo kilin de bi kala telephone minana tuguni eta di chef ma ko sino degunda de bi ne wallahi ne re ko ni yin ke mbega kuma ne ala chere la re vraiment be bara mina ya jija la re vraiment sino munun be usire ne bare be wallahi ne ra video ne api video nyere merci Ambalmake merci beaucoup merci ya jija de ne balma kabako oui allô 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 oui allô salam alaikum ça va alhamdulillah bas fete ibi kan krota doni ko bas fete alhamdulillah amin rasma ka tu pasma africain de dugna le sida ko wallahi har ga kuma daga gele mo blo ko tellement que c'est tem de la jeu mo patron ouais c'est ça wallahi antara mo de comme c'est un connait c'est qui connait ala de ce ko bela ouais mais har ga do dole ka mbal mom no de ala be ko mo ko amin amin surtout am nañu wajib bara tu bam bara la ambulance ta mo be ala tele kan am mo ala tele itale dina mo yere mo ko mo ke ne ri ka to si se ko ne te to na mo do mo ko si todo ouais
mais an kɔni sigilen bɛ an ka autoté na parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni diɲɛ bɛɛ ni fɛn ye c'est pas daminɛ diɲɛ bɛɛ ye c'est ça diɲɛ bɛɛ ye wala hali n'a fɔra bi hali bi an ka Afrique autorité ma wuli ma se ka foyi k'an bɛ mun ye franchement nin bɛ ka Africain de la wala nin tɛ se ka nin kɛ bila Europe la bilahi la ba ye siɲɛ kelen filanan wallahi fo ka diɲɛ la a ɲɔgɔn tɛ kɛ tuguni européen den kelen pe dɔrɔn ko dɔ k'o sɔrɔ yɔrɔ dɔ la Afrique dugu dɔ kɔnɔ u bɛ jamana bɛɛ wuli k'a ɲagami européen mɔgɔ kelen pe mɔgɔ kelen pe voilà ninnu dun nin ye communauté yɛrɛ de ni yɛrɛ tɛ jamana dugu kelen jamana kelen tɛ Afrique jamana joli de faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na a ko a ma nɔgɔn ne balimakɛ an tɛ se k'an comparer européen ma mais an kɔni bɛ min deli aw fɛ comme yan nɔ an ka communication ka nɔgɔn an ka ambassade fɛ aw bɛɛ ka weleli kɛ an b'aw deli aw bɛɛ ka weleli kɛ a ka ninnu partager walasa ka sa se yɔrɔ a ye ambassade wele k'aw plaigner bɛɛ ka weleli kɛ ka plainte kɛ n'a a ma bɛn an bɛna pétition dɔ sigi sen kan aw bɛɛ ka na bientôt an bɛna pétition kɛ ninnu tɔgɔ la n'aw pɛrɛla waati o waati an b'aw kɔ merci beaucoup an balimakɛ foyi bɛ cogo min na a dama quoi merci foyi bɛ cogo de hali bi ala bɛ nɔgɔya cogo min na amina parce que an balimaw de don inchallah ani cani ani baraji merci voilà ni fana y'an wele allo oui salam alaikum wa alaikum salam kori baasi tɛ yen tɔɔrɔ tɛ alhamdulilayi il reste mon mot dernier on va le miso oui voilà on va quand là j'ai vraiment sur Facebook le modèle qui a été Luanda donc avec comme faut vraiment donc comment c'est très important depuis fin de l'année Santia anya be drone de la avec publication fait avec un de sensibilisation pour que réseaux sociaux là pour que démégation mali mumbe yango ni afo atika foka nyugo ba be foka etika foka ka asia dama quoi c'est pas pour me que quoi on va moment gagner vraiment nous on compte sur vous les Maliens de l'extérieur quoi les Maliens qui sont en Europe qui sont au Mali vraiment sinon c'est pire quoi on ne sait pas quoi qu'est-ce qu'on va faire en tant que mourir quoi vraiment net à la même en ballon mon ballon quoi donc on review vidéo quoi et les mounions vidéo que quoi donc on soit pas du tout quoi vraiment elle n'était pas là liberté de boulot travailler la liberté, comment tu peux vivre un être humain sans liberté? Il y a des gens là-bas, plus de 10 ans là-bas, avec cette maladie-là, pandémie, coronavirus, avec tout cela, les Angolais s'en foutent de nous. Quoi. Mais, en ambassade, il te faut que ou ma kutu anga mola ou ma kutu foila ya sida ou West Africa ou ma kutu foila ya ou ka sarango apana niko ba foko etika be foko be de foko do du kono kwa sinon niko ba be foko du ko se bi franco kwa wallahi wa tellement anga mo be quoi mais la première fois nega maligne quoi avec une vidéo que quoi vraiment on est halna massé ni tral solution ma sur ko ina quoi vraiment on est très fier de vous quoi vraiment gagné émission quoi vraiment c'est la première fois né gagné quoi donc do halbi do vidéo ke kati ni be atiki be trinta ou ka so mon atro e trinta de quoi vraiment angola ke enon ke dans le monde quoi angola be bien rebela et égal la jetron chinois et mungi africain na donc africain be jira chinois ya da mais ani noir ani be ga normal am robla est-ce ambe wakati mun en club là est-ce que ambe wakati mun la est-ce que probe mo robla mina kada black kasola ko papier ta bolo ambe wakati mun c'est ça est-ce que okanga kewa afrique voilà au cours de que souvent hal papier tana ambalma de bura kasisa hal papier wo mo min bolo souvent ou na c'est ou tout boulot foi là papier ou une menace là parce que c'est voilà parce que au kawori là quoi au kawori wa keme si en flow là au kawori wa keme après bien là mais moi c'est kaso ina quoi est-ce qu'il y a comme ou be chaque fois où de que dobe 2 ans dobe 3 ans dobe 6 mois dobe 7 mois
akacha quoi dumuni nyumante daru nyumante bana bu mo do la du fra ko rien de tout donc anga jamna mo to kuma anga jama anga nyamu to kuma foi pala si ça nous aussi on est là on a anga ce soigner créer quoi mais vraiment il n'y a aucune solution quoi si c'est pas vous là-bas quoi à partir de ce jour anga nyamu contacter on n'a aucune solution ici. On n'a aucune solution. Si c'est pas vous là-bas, on compte sur vous. On compte sur Dieu, on compte sur vous. Vraiment. On a besoin de votre aide. Sinon, vraiment, il vit dans la souffrance là-bas. Ils ont trouvé qu'à sous là-bas. Il en a trop, wallah. D'accord. Vraiment. Merci beaucoup, Ambal. Ok, merci. Merci. Comment t'as fait qu'un trop? Non. Problème, faut y aller. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allô? 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 Ouais. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Somo. Toros ke alhamdulillah. Somo. Alhamdulillah. Débat chui. D'accord. Ok, à Diaranye vraiment en bas au soutenu. Merci. Ok, ala ka ome aka barala quoi. Merci beaucoup. Merci. Ne me ligne comme ça, ne tombe ne me semble français. Ah. Ah, t'étais mon. Voilà. Ah ouais. T'étais mon. Comme frère ou ya fo chugo mi abete mfana. Ah. Voilà, dende do Angola ni afo chugo mais iba toto. Ouais, fin fo tiɲɛ de don an minnu ye maliyɛndenw ye ne erreur bila anw yɛrɛ de la mun na faamajugu minnu bɛ anw ɲɛma anw de y'u sigi faama minnu bɛ anw ɲɛma k'an mara an de b'u sigi sini tuguni hali n'o wulila an bɛ dɔ wɛrɛ ta k'a sigi tuguni foyi an bɛ allo ngo fama minnu bɛ anw cɛma anw de y'u lasigi voilà maliyɛn ne bɛ erreur bila maliyɛnw de la sinon n'an ye mɔgɔ ɲumanw ta ka sigi an kunna minnu mako bɛ jamanadenw na jamanadenw ka hɛrɛ minnu b'a fɛ merci Amara Touré an b'u dɔn mais an mako t'olu la an t'u lasigi minnu mako t'an na o mako t'an somɔgɔw la o mako t'an ka fantanya la an b'olu ta kusigi an kunna déjà ne yɛrɛ bolo ni fɛn fɛn y'a sɔrɔ an n'o don quoi sinon Angola filɛ kalo mu salo Portugal salo polisi dɔ ye Angolais muso bugo bisi kɔnɔ pasi navigo kama navigo pasi yɛrɛ ye kɔni b'o dɔn ko ne bɛ yan déjà o kuma taara Angola ensemble kɔnɔ pour polisi kelen bɛ sujet de o ye mɔgɔ kelen pe de mɔgɔ kelen yan mais déjà maliyɛn joli bɛ kaso la Angola mais a ka ca video kɛra e sigilen bɛ yɔrɔ min e b'a miiri ko i bɛ kan ka video ye yan diɲɛ bɛɛ y'a ye communauté internationale y'a ye ayi ne ye ɲininkali de kɛ aw yɛrɛ bolo sisan i bɛ kan ka video ye yan consulat min bɛ Angola a ma ye yan olu yɛrɛ ta ok a banna mɔgɔ min mako t'an na an bɛ sigi k'u lajɛ tuguni wa o ye tiɲɛ ne kɔni fɛ maliyɛn n'i taara diɲɛ yɔrɔ ne ye yalaba kɛ n ye Cotonou kɛ n ye Pointe Noire kɛ n ye Angola kɛ n ye Faransi kɛ n taara yɔrɔ o yɔrɔ ma Angola ɲɔgɔn ye mais fo maliyɛnw yɛrɛ de ka solution ɲini dɛ sinon ça va pas d'accord c'est ça ok o de tun don foli don merci beaucoup a diyara n ye merci Angola autorité yɛrɛ an balimakɛ kun bɔra ka wele sisan a bɛ ka sigi appel kan oui allô wa alaikum salam a bɛ numéro mais a b'a ci ma message la awɔ a ci message fɛ merci voilà Angola autorité yɛrɛ de ye ne ka fɛn ye publication ye n'u taara a capter karan kɛ ka taa publier u ka page officielle sanfɛ gouvernement bɛɛ y'a reconnu allô Aklala ayi an bɛ direct maliyɛnw tulo b'i la dɛ i tɛ fila fɔ maliyɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen maliyɛnw ye jara balima Angola d'accord
ko wara tamulo foti ko baran man bo babra jici ram ko chamanya ka fina vraiment ambe fuli do tesri no ka to protectilal sa ne ki wara munum be to wara ka te me ngasika ki wara so d'accord be jaaje ko so ngona nga do wi ara ferma ji da male autorité ka bonen ka tam na la sona même ka do mbal mom ka do jumla voilà foli kam pour wodi awma d'accord merci beaucoup merci ni baraji voilà non et non 07 non il compte 07 non 06 la fin ouais 26 on est la fin Antonia publié mais bon ni mai numéro mu ka chao numéro ka chao kinsan John avec moi ani fin de kuma la yanga ne mo re ah ouais ya non ni mo re ni gram wala espagnol oui allô assalamu alaikum salam bas Oli bara si avec que rabo Italie ok merci wakati bi ambe ka wa emission ambe ka laje awo an koni an ka foli ba yala ka ume aw para yi ami amina ya rabbi la ka sini kene ala ko kan na ubela amin franchement o koni be ka fe mi do franchement o koni anyara parce que sen jaman be ke malien do na parce que mali ka gouvernement ko di andara ambe ko ni ambassadeur de ko yere te foi la te bara foi de ke te ga amba fo to mi de la ko nimbe ke jamana de na cho président nya bala ni sibu Ousmane merci de kuma ko est-ce que o kan abo mo o ka bo ko ka ta fe ni la o angole ngo ne be ka mun fo o alji mo yemu fo ne re bi se ka fo kuma yi ewa ka juguno yere yanko ma ngola ko ni kemenye ka bonke u ye papier ko fana ko cho mina ni ko papier ti bolo ba ko ko papier ko lu re u ka papier na ka pa yere de ko de aw ni sera ambassadeur mo de ko ni be ko bisi do ni ko o sera mini adro anga jamana de unde ne no mano bi a wele ba fo aya dija toujours. Merci beaucoup. Merci. Ok, salam alaikum. Merci. Farafin de nya tana kera farafin ye sisa. Farafin de nya tana kera nyona farafin ka hera sortoi. Farafin de nya tana kera kama were ka fo ko abe ka hera nyini farafin de nya tana kero eh kinanko go jien malite wallahi nango ko jien an fa ka du ko nate. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ambe ka ambali mun be person ambe do ga ala ku nyambo obe ka video mun ke mali autorité o nyabalaw person nere ne de la ka person ke libi ko na kira chogo mi bo har ni asu klen si person na iba do ko ni hera bi nya ko ita do ko hera bi nya ko ko anyo wa frafu de ka chugo nyogo mako ni ngara Tuaula har na kira ko klen de be fambe bla nyona ko ambe do ke dro ala ku nyambo on tay do de inchallah merci beaucoup merci voilà nango ko frafinye tanaye frafinye tanaye har doni min drombe ela ni be ka labara pour que karma de un bod dibila ni be ka labara pour que kamawrus ka hera soro dairula ibi juguya ibe blay contour la iba fu ite manyana may ite makala la may yeni balmam wallahi anka kanyere en tant que frafin de nyai na modi accepter
en tant que figney na modi accepté en tant que fanka yira de kafo ambora farafina de awa angulo farafina inde kono anteke foyi ni farafinde awa antena yire maka ke foyi ni farafinde wallahi en tant que nodete an kana nyogo negante la fi janati bambolo nyanama ya kono ani toro chama bambolo farafin bolo nyanama kono awa ke diri amma swanka farafinya de amma swanka da amma swanka ladriya wi c'est pour cela quand ambeka sama mo woro ka ladriya de nofi mo woro ka horonya de nofi antoy ambeka boli mo woro ka critique kenan fawe critique min bla ko toy ka boli mo woro ta nofi c'est ake mo tay wadi ta o tema atese wallahi ne wol me min fo muso fara cheka hakilna fen bawla ayina an ka nyogon de menin ko ino c'est ta unyere soro amba fo ko ye ala de mais ake kunye munde setige ala yede wede anye setige sagi ala ma katla ka wuli sefitini mbanye ka wuli ko nyanyini ka fero nyini no sefitini pour que so sombe siga sorala mais an ko sebe ala e ambetla kanda non ala ka setigiya obe ala bolo depuis ema fo be ala bolo depuis an tado be ala bolo depuis an manager la tike kono eyo fo sebe ala e mo fo sebe ala e o foli tato ka fo ko ni e ko sebe ala e bida ko fe benyana bo engalo yede o tayira ka fo ni koko ala de kelenye flana tala ko obeke sababu ye ka eke na flo tigi obeke sababu ye ka hera dado yira ela du polo sambi o engalo ndi fo ka baradiki ni ma baraki be fen na c'est zéro ni ma baraki be fen c'est zéro grand sœur oui tiens an kan nyogon kan ni juguya esa wallahi an kan nyogon kan tibi farafin na ko juguya de sidiri an wala juguya de kono juguya mun an tu korodo juguya mun kele ni nyogon ka kele de an be nyogon juguya ni nyogon ka juguya de est-ce qu'on bisa avancer eni do bisa kele ne fana bo kele ko parce que ko ni e kele la ne te kele kundo ani ne ma bla nyogon na me ne bo kele e sababu no ne ko ambe hera soro wa sira hera soro la ante hera soro la kele ke kola kele mi kanga kele ke komina c'est très important kana kele ke ni farafina kele ni asigi sigoroma keme iba so kele ndron de be min be ka kele ka yere ka kele wallahi sigoroma keme kele ndron de be min ka kele ya yere ka kele no ta to be di ko karsa kota ko abeka karsa kele ubi abeka dofu karsa amabema anga yedela amma so chiere ma c'est pour cela qu'amma se ka avancer amma so chiere la ni ma so yere ka chiela ni kani yere sege eti avancer e kani yere sege e bena mun wolo olube ke comme e nyona de e bisega avancer tuko ni fait numéro de ni te bitla ka ni ouais ya donc grand série bisega commencer ça d'accord bon ne ga wele ma da la ba mi alsa ay vidéo yi ay partager en mode dili ay ambassade ou wele ay consulat ou wele ob sika solution fen soro ku wele ay wele na sika numéro do wele wele ay numéro chiama am se ku soro chugomina ni uga email ba bolo ay chiama am soro chugomina komanya ambe pétition sigi nanya bala parce que en balma ko ma ko nu temena une semaine kan condition na ko ambe songa saya ko kuma ma akula déjà en clos foro na tuguni kanye tula donc ka fo nyana ka fo ko aya ujija mai akwa mali autorité abu nyini fan ka kule aw be kasi mo kira jen fan ibe ambassade mi yorodo ibe consulat mi yorodo ni ba numéro yorodo farafin nyata bolola aw be ka wele ke mali doronte mali doron kungote voilà Afrique bere kumoyini anga ka anduni ne ba odeli autorité malienne be sira kan on be kasidi ay tan balma o nofe aw dela aw semi aya kan balma o ye u sengena u torola u nyanina ni ya ni u sorobi parce que Mali gouvernement desera ango chienfo u bora muna barantanya do u bora muna parce que jigintanya do uma jigi semero soro sino kunte boni kuntu soro bibina na fara kise ani gazi de beka fio kwa mami ma boko parce que kutra bora kata wari nini kabakote do ne balmo wele labam mambolo ka dawma ne bolo ka dawma odi oye ay welilike au beka ni partager aya partager ali sini ou bien sini ante sini vidéo ke la vidéo be bla amba bla ale je dungu da ambe vidéo ke faut ka fo amni pétition kera ay bo ay pétition signé amaglan folo nana gla awe bo aya signé massivement
pour que an bɛ se ka voix sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ fana na min yɛrɛ tɛmɛnen don an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ bon aw folen don aw ka kulomajɔ la aw ni fasojɔ aw ni danbetigiya aw ni hɔrɔndenya aw ni mandenkaya mandenkaw foli belebele ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni golofinya merci beaucoup